Norok tai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. আচ্ছা স্যার তাবুক যে ওয়ার্ল্ড কাইসা ক্রাইসিস চললাই তংলাইমানি যে ইসরায়েল বাই ইরাক যে যুদ্ধ নাংলাইমানি আসলে স্যার আবনি কগিয়া ফাং তামো ইমান cái pula nó chỉ tiền bị trên nó là cái hàm bày mà rồi cái tay giờ là chúng ta share khai trong này bữa nó bộ hàm bày mà rồi chỉ ni কক্স হালে তিনিও অনেক কিছু ভুল করতে দং মানো যত না কারজা পাইতো কাই যদি কারেকশন খাই কিছু খাই কাই চাও কমেন্ট জগ ঠিক আছে হামবাই কে তাবুকনি প্রশ্ন হংকাই এই যে ইরাননি যে লিডার আয়াতুল্লাহ খুমিনি আসে সিকিউরিটি টাইট নি বিসিংটি পুনো ব বাহাইকে থৈকিয়া কক সুবলে না আচ্ছা ঠিক আছে আবো সানা থাঙ্কাই তো আবো তো তাবুকটা হাই টেকনোলজি ও তাবুক কোনো কামান গুলা আবো নাংলিয়া তাবো চিনি হাই টেকনোলজি যুগ হংকাই আবো AI ni যুগ কাই কোয়ান্টাম কম্পিউটার ni যুগ কাই স্যাটেলাইট ni যুগ হ্যাঁ আবো বিসিংতিনো বনো বথানানি সম্ভব বংকা বাহিম গাই তাবু রম দি যেমরম দি ব অ্যাকচুয়ালি ব থিবা হংকাই বনো বথানানি কিন্তু সম্ভব ইয়া আবো কাই সত্যকক বাহিম বা যে যে ব জাগাও তঙ্গ আবো হংকাই রম দি 500 মিটার বলতে আবো সাপোজ প্রায় আধা কিলোমিটার মতো মানে ডিপ মানে গভীর তলাওয়াটা মানে বাংকার ওয়া জায়গা দংইউ কিন্তু বনো তো আবো বাই কামান বাই সিলাই বাই বনো বথানা কোন দিনে সম্ভব ইয়া জাগাও বনো ভাগ্যে বথা কাহকাই এই যে AI টেকনোলজি 2 নাম্বার কা স্যাটেলাইট 3 নাম্বার কা কম্পিউটার এই যে এসব জিনিস নিয়ে মানে কপারেশন নি বিসিংতিনো বনো বথানানি সম্ভব মুকা বাহিমকাই স্যাটেলাইট হইতে বনো এসরে খাইহকা মানে ফুটু বুকা হাঙ্কা যেমন চিনি বেকরেঙ্গ ডাক্তারক এসরে খাইকে হাঙ্কাই বেকরেং বিসিঙ্গ ব পেশাও বুকতি তামং টঙ্কা ব কন্ডিশন নং টঙ্কা আবো তো এসরে বিসিংকে जों সাইবান বনো একদম স্যাটেলাইট হইতে বনো কম্পিউটার মানে এসরে খাইহকা এসরে মানে ফুটু বুহুকা এমন হাই টেকনোলজি ফুটু মানে এসরে আবো খুমিনো ওই যে আধা কিলোমিটার ডিপ মানে বাংকার তলাও হা বিসিং তলাও তংফুনো স্যাটেলাইট নি এসরে ফুটুনি বিসিংতে বিনি চাল চলন বিনি তবুং বজরা ব চা নং বজরা তামখাই তং বজনা বনাবো আইতো অংখা হ্যাঁ একাই তাবু ঠিক আছে বতো বাংকারো চা নঙ্গ তঙ্গ থুও হ্যাঁ একাই বাংকার বই এমন একটা জিনিস বাইরানি বড় কক সামান ইয়াং খানাই গিয়া কাই বিসিঙ্গো কক সামাবো মিটিং পুন খাইদি আবো বাইরাও থাঙ্গি আবো হাই একটা কনফারেন্স হল হাইটা কাই কিন্তু হাই পুনো হাই টেকনোলজি ni যুগ AI ni যুগ গাই বনতো আছে আধা কিলোমিটারনি তলাও যে বনো যে বুমরি বথানানি আবো সম্ভব বিয়া গাই AI টেকনোলজি বড়ক মা খাইকা বংনি যে গভর্নমেন্ট পলিসি এজেন্ডা গভর্নমেন্ট একটা এজেন্ডা তংলে ব জরাও কক সালাইনাই ব জারাও মিটিং অংনাই ব জরাও ব নখনাই ব জরাও শিডিউল একটা মিটিং ডেট টাইম অংনাই আবো যতনো বড় AI টেকনোলজি বাই কোয়ান্টাম কম্পিউটার বাই বড় আবো বড় আবো হ্যাক খাইয়ে বড় ইয়াগো চবি পাইকা কে বুংনা দিন তাম এজেন্ডা হংকাই ফুংনি প্রায় 8টা 8:30 দিকে বড়
মিটিং খাইনাই সাবই খাইনাই মানে যত মিলিটারি মানে অকরা মানে মিলিটারি অফিসার তা মানে মেজর জেনারেল চিফ আপনি রকম আদিন বড় ইনক্লুডিং বড় 40 জন আরক মানে হাই মানে বড় বড় অফিসার আबै মিটিং পরে 8টা 8:30 দিকে নেগাই তামুং নাই কে বড় ইয়াক চই পেবি কে যতন আবো বংনি আজ এজেন্ডা যতন আবো বড় আই টকে পেবি কে হাই টেকনোলজি বাই কে তাবু লগে তামুকা এখানে ঠিক কুবিনো আয়তুল্লাহ খুমিনি বাংকানি নখরি ফাইকিয়া বাংকানি নখর ফাইকে বিনি বিহিক বসা বুসুক বড় মালাইনা বুসুং বলে বত আবো আসলে ওই যে 12 দিন যুদ্ধ নিয়ে দা 12 দিন যুদ্ধ নিয়ে পরে কেন বংনি গভর্নমেন্ট চিন্তা খাইকে বন হাইন খোলা মেলা তঙে চুগিয়া বন কাইসে জায়গা সেপকে মা তনসনাই বন বাকি না বাংকারো বন বড় আরো খাইকিয়া মানে ফিক্স খাইকিয়া তা এনকা বড় নখরি ফাই বড় লাঙ্কা নখরি মালিয়া বন বাগিনো দিনকে বড় নখনানি নখনা নখাই তামুখা একাই বিহি বসা বুসুক বিনি বসা মারি বড় কিসে মাল হাইদেক না তা মিটিং নি আইগে 8:30 মানে 8টা 8:30 নি ওংকাই মালাই না বাগে ফাইবি কে বড় কাই বুসুক সংবাই মালাই কে বিহি বাই মালাই কে বসাजोग बाय मालाय के बसा मारि संग मालाय बाय के बिनि नगनि परिबार माने फैमिली रग मालाय बाय के हाबन परे मीटिंग ता जरा हकाइनो इजराइल बंनि विमान गाति होइते उड माने बिरि फाइकेता माने बड़ा जदो बंनि तो एकदम कैलकुलेट सेकेंड पुनो लई मैया सेकेंड आबो मिनिट एकदम मिनिट या सेकेंड आबजनो एकदम को खाजाक ठीक आपरो बड़क बिहि बसा बुसुक बाय कक साले दं पुरो काइनो मीटिंग गंयाकु मीटिंग संगियाकु गाय बंग कॉन्फ्रेंस हॉल बय एमन एकटा फैसिलिटी जे नक बिसिंगो जे कक साइ दंमानि आबो बायरा थांगिया जाक बायरानि जे कक सामो बिसिंगो हाइबा जाक माने आबो माने सिक्रेट बेपारता माने गुपन परिबार गुपननि बागैता कारण ज्ञान कक सालायमें जो बाहर आउट दं थाखाय दाबो बुसाइमानाय बन बागेन आबो हाइके कतगुला आबो इलेक्ट्रनिक अनेक किछु आबो कतारबा आबो एकटे ओकर जाकता कै आस विमान बिरि फाइ मासे जेट फाइटर बिरि फाइ बन तो खनाया आयं तो बंगा आप नक खस खनाया जात नकैबा ए खनाया कै जरा नगासन जेट फाइटर बाय अन्तत 30 टा बुम हाँ 30टा बुम किक लाइकिया एवं नकनी चारिदिके 1 किलोमीटर yang 1 किलोमीटर आयं 1 किलोमीटर yang 1 किलोमीटर आबो बेस 1 किलोमीटर खाइए बुम खिगलाइकिया बाय खिगलाइके तांगै खिगलाइकिया काय बांकारनि बिसिंते नखरे अन दगलामते फोनो खादानि चान्स दङ हनै 1 किलोमीटर वासे बाय नाबो हाबाय मिसिरि खिपका आपते केनो आयतोला खुमिनि थैनानि बायद मांका हायाके बरा जदि एआई टेक्नोलॉजी करि हिंकाय बन बथाना सम्भवया आबो कोनो दिन सम्भवया बन बागनो ताबुनि जकाय एआई नि जुग आबो नां बागनो मा हनु ताबुक जों जे रोमान हरफ रोमान हरफ तांगै नांका उ एआई सोलोंना थांगायनो रोमान हरफ नां एआई माने जेकुनु टेक्नोलॉजी सोलोंना थांगायनो रोमान हरफ नां रोमान हरफ सारा नों ताबु उनो तो माने हाई उको थांमायाता आपते हाई जागाता बन बागनो जों रोमान हरफ जे जों जे चॉइस खायमानि आव बेलाय के नांगौ किन्तु एआई आबो सानो थाखाय ताबु इंडिया का शिशु शिखानि जे मते काय इंडिया का कुनो एकटा स्कूल फोनो ताफोना आज पर्यंत आनि जाना करै एआई स्कूल अथवा कॉलेज इंडिया हो ताबो आपते हाई कुनो करे किन्तु अमेरिका चाइना का प्राय 200 नि ऊपर स्कूल कॉलेज दंका किन्तु इंडिया हो हंकाय ताबो काइसे पुनो करे एमन कि आबुनि बाजेट रमदि आबो अमेरिका 70 बिलियन डॉलर बाजेट चाइना 38 बिलियन डॉलर नि बाजेट एआई इंडिया नि
1 বিলিয়ন angkisa jara angkisa khuzma mane 1 বিলিয়ন moto budget tongpu 1 বিলিয়ন koi 70 বিলিয়ন koi China 38 বিলিয়ন India 1 বিলিয়ন 1 বিলিয়ন মানে 100 কোটি 100 কোটি ডলার্স কে নাইদি বড় বসে কুচু কত বনবাগৈ নয় AI তাবুন যুগ যে কোনো বড়ক যদি মানে বেলাইকে মানে বেতন মানা বুসুংকা হাंकाय आं चिन्सरायनो बनो आं मेसेज ना बुसुंगो जदि ताबुनि जुगो चाकरी मानान हिंकाय AI बेलेग इम्पोर्टेंट विदाउट AI ताबुन जुगो ताय चलि मैया बनो बागैनो AI नो जदि जों ताबुक जुर का हांकाय चिन बरक तारतारि कुचु काय थानाय ए जे चाइना बुफाखाय चाइना बुमाखाय मेक्सिकान आमेरिका नागरिकता आमेरिकानि सिटिजेन बिन बुमुका आलेक्जेंडार वां चाइना बंशोदब माने ब ताबुक ओ जे फेसबुक मार्क जुकारबार्ग नि आरो बिनि मास बेतन 14 बिलियन डलार 100 कोटी उसे 1 बिलियन होकाय 1400 कोटी बिनि बेतन ताबुक आबो वान सुदामान এই যে আলেকজান্ডার ওয়াং থানায় কয়েক মাস আগে বো আরো চাকরি মাখা কে ইন্ডিয়াও ফাই থাকা ইন্ডিয়া বনো কল বো খাইকা অনেক বড় বড় কত কত বাই মালাই থাকা মানে বনো মালাইনে পুসুং জাগৈ ইন্ডিয়ানি বড় বড় বাই মালাইকা ওই যে থানায় কয়েক মাস থানায় মাস ন থাই কয়েক মাস 160 টেন উপর AI সাবমিট কাছে ইন্ডিয়াও খাইকা হ্যাঁ आपुनो इंडिया तामु खाइके हांबाला एकले बेसरकारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाइना नि रूबट डक पाइटु बुसे आ यूनिवर्सिटी तामु गलगोटिया यूनिवर्सिटी हां दिल्ली नि गलगोटिया यूनिवर्सिटी चाइना रूबट डक पाइटु बुसे चिनि गलगोटिया यूनिवर्सिटी स्लामु होने आरो साबमिट खाइके हांकाय ताबुन जुगन योगमान हाइदिबा चाइना ऑब्जेक्शन खाया बाबु चिनि इस्लाम जाखसब्ला हाय लासि मासिसा नकल मानजाका इंडिया नकल मानजाका आबो बेलाके लासि मासिसा आं आबो बेलाके लासिउ आब्रो काय बुनि इस्लाम जाक मानिनो जों इस्लामुनि आसो 160 टा देश नि बुसकांगो आबो साबमिट खायो आबो एमन लासि मासिसा आबो ताइ साना मतलिया बनबागैनो ओइ जे AI नि साहाय्य नावसे दिनै खुमिनेनो बथाना सम्भव हायाके बन बथारि मैया जुन प्राय आस्टमास नि परे ताकैसे नांफिया दा का हायनाय इरान नि जे वान सुंगमानि बंनि जे बुसुंगमानि इरान एक्चुअली 1987 आबुनि आगे तो बड़ राजतंत्र दंमासि इरान राजतंत्र दंमासि ए जे आयातुल्ला खुमिनी वापुर फ्रांस ब राजतंत्र न रोख्लायै राजतंत्र न सोबायै ब इस्लामिक माने स्टेट राष्ट्र इस्लाम कथा इस्लामिक राष्ट्र इस्लाम कथा राजतंत्र राजा खाली माथागा राजा आरोनि इरानी राजा ताबो अमेरिका वो बसलान बुमु राजा पाहलबी हां गाबो खाली माथांगा खाली थांगै दिनै प्राय 37 बছर आबहाय गाय राजतंत्र सबायै ब इस्लामिक राष्ट्र इस्लाम पाइका आने एनालाइसिस हंकाय बिनि बुसुंगमानि ब एकटा सुपार पावर होना बुंजाबो हां सुपार पावर माने न आरब दुनियाव ब सुपार पावर होनानि सारा वर्ल्डनिया बिना आरब दुनिया बोलते जेमन सऊदी आरब दुबई काटार बाहारिन ओमान कुवेत आबाइके 10-15 देश दङ जेमन जर्डन सिरिया
মিশর ইজিপ্টা একা তুরস্ক তুর্কি আবরক আরো প্রায় 10-15টা মুসলিম রাষ্ট্র দं আরো নি সুপার পাওয়ার রংनानै बिनि একটা মনে বাসনা बिनि বুসুংমান বা আবরনো কন্ট্রোল খাইনাটা কাই কিন্তু বাবক খাইনা থাকা কাই ইসরায়েল নো পাইয়া ইসরায়েল কা হাই কোয়ালিটি মানে হাই টেকনোলজি স্টেট বনো বাগে বনো কমনো tam kamu Israel no bo jese kai bana aroni nor nani kata ki sentiment ne kai musulman do support manani kai tabuk Israel gya high technology country ke bo to bono soje mesedi maya haipon bini musungma ba Israel no paitok apita kai o Russia ni technology mani paina haro mane juddo ni manei misal naharo jang China ni naharo gai na kai bo Israel no চারিদিকে ঘুরি ওই যুদ্ধ মানে প্রক্সি যুদ্ধ মানে প্রক্সি হিন্তা বনো মানে ভারতে সৈন্য বকাই হিজবুল্লাহ এই যে হামাস একাতে গেছে ওকে হুটি আপনি হাইকে চারটা আপনি হাইবো নতিব ইসরায়েল ন যুদ্ধ রে বনা আপনিকে করিত কাই ইসরায়েল জল যাক দেই কাই তাম কাই ইসরায়েল চিনি মুসলমান দং ন সাতক পিতক গাই বড় ফিলিস্তিন দং ন রেখলাयो মানে পদরে পদ খাইও মান আপনি মানে এলিগেশন টু ফাইয়ে মানে অভিযোগ টু ফাইয়ে ব আপনিকে মুসলমান কান্ট্রি নি ব সেন্টিমেন্ট নানা নাইতা মানে আবাহাইতা গাই তাবু যত মুসলমান আরব দুনিয়াও যত মুসলমান আশেক তাবু বুকাইয়া যেমন সুদি আরব মানে কাতার দুবাই গাই বাহারিন মানে উমান আবরক গাই বুঝি পাইকা जों तो ताबु थकनि उपरसे निर्भर वो थक तो सालसा पाइथानाय आपुरताम जानाय बनो बागैनो जों डेभलप कान्ट्रि आवनो नांनाय बनो बागैनो दुबाइ हिकैनो जे कुनु बड़ रां खागाकैनो दुबाइ थायासे बिनो मन शान्ति होंगिया बने आरो होटेल टुटेल बने जे आरो नि को आबो दुबाइ हिंकाय नाबो नि जत सिनेमा नायक नायिका जारा रां गोनां जारा बिलियनार बरक दुबाइ थायाके बंनि माने हासाखौ आसाय फैमानि आबो एकटा मिस अंमा हाय बन बागै दुबाइ मास मा थानाय चिन्ति प्रासार न बो आं इउटिउब नुका थांका तिब्रासार बो थांया इंगिया माने जारा रां गोनां बरनो दुबाइ थां आबो का मुसलमान कान्ट्रि पन बरं काय वजे इरान हाय मनबाब नायता ইরান কাই ইসলামিক কান্ট্রি মানে থ্রুকসা মানে মুসলিমিন নিয়ম অনুযায়ী বড় চালুকতা যেমন দি কয়েক বছর আগে যে আয়তল খুমিনি শত বুড়িন ফাঁসিরি বথাকা শত তাঙি বথাকা হাঁকায় বুড়ি রক বোখানায় ফুনুক মাইয়া বোখানায় ফুনুক হাঁকায় ফাঁসি কাই একজন কলেজ ছাত্রী বোখানায় নুকজাক থাকা হাঁকায় বন মানে ফুনুকা মানে অভিযোগ খাইলে কেন ফাঁসি অর্ডার অঙ্কা ফাঁসি কেন তাই অন্যান্য বুড়ি রকব প্রটেস্ট খাইলে তা প্রটেস্ট খাইতিনি কেন শত বুড়ি ফাঁসি রিজাক বাইকা আবো হাই থাকা সালসা মানে বরং অধিকার ন ব সব সময় ইয়াগ তাক্য তন্তা বরং অধিকার রিয়াতা মানে কথায় বন এক নায়ক তন্ত্র মানে ডিক্টেটর হলে না ডিক্টেটর আবো হাইতা মানে সরেসারিতা আবো হাইতা যে বিনি কক তংতে আপনি मा खोनानाय आबो हाइता जाय होक ताबु इजराइल न बसाय दङ इजराइल न हानि मानचित्र हइते मुसि खिबनाय इजराइल ओर तया आबो साय दङ काय इजराइल बबिनो अस्तित्व रक्षाते बब अनेक किछु मा बाबि बुले एगाय ब इजराइल न हानि हइते मुसि रहना बगैताम खाय এই যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার মানে পারমাণবিক অস্ত্র আবো অলরেডি স্লামুই দं
হ্যাঁ তাই বেশি নাংলি আনি যে 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 जिपुतो मामाने ताई बिसि नांगली आनी खानाव खूब कासा कासिनो आप स्लामबायनानि गाय ताई गाय लंग रेंज नि मिसाइल कारण इजराइल गया 2000 किलोमीटर दा बुसुबो चालुबोबाय गाय बिना लंग रेंज नि मिसाइल स्लामपाय क्या अलरेडी स्लामपाय क्या लंग रेंज नि मिसाइल दाबाबो नुबो कगुइतो आबो हायके इजराइल नो बो आरोनि हयते एकेबारे मुसि खिबनाय बिना आबो हाय टारगेट माने आरब दुनिया वो मुस्लिम सारा कुनु आरो अन्य दफानि बरक तस्तया इजराइल तो अन्य दफानि बरक बनबायना बो इजराइल आरो ने एकदम मुसि खिबनाय आबो बिनि टारगेट कताबु आनि एनालाइसिस हंकाय बो मुसलमान रंग सासे हामजा गु हंकाय बो ता सावार आरो मुसलमान रखा खायनानि कताबु जदि बो मुसलमान रंग आसो रखा खायना हंकाय आनि एनालाइसिस आं नुजागो ए जे चाइना वो उइगुर मुसलमान नि तुं का उइगुर मुसलमान वेस्ट चाइना वता आरो प्राय 10 कोटी कासा कासी उइगुर मुसलमान बरनो चाइना अनेक सातक पितो खाय काय बंनि बरनो कोनो अधिकारिया मुसलमान रंग अनेक आरो बापति हे अवस्था कताय कैसा हंकाय राशिया वो चेचेन मुसलमान तुं आबरंनो बो राशिया सांगति सातक पितो खाय काय किन्तु बो चेचेन राशियान चेचेन मुसलमानी बागै के बो कुनो माने माया दया फुनुगिया माने कुनो कक बो साया राशिया नो कुनो अभिजुग खाया तांगै जों नोंसिनि मुसलमान दं न नों हाय खाय आबो खायके का चाइना नि उइगुर मुसलमान दं न बो कुनो अभिजुग खाया उइगुरनासो मुसलमान दं न चाइना अभिजुग कै था सातक पितो खाय दङ किन्तु चाइना न बो कुनो साया तामगै के भारतनि मानि माना बागै अस्त्र माना बागै टेक्नोलॉजी माना बागै राशियान बो टेक्नोलॉजी माना बागै अस्त्र माना बागै गाय अथच यां आरब दुनिया वो इजराइल नो कले आबाद मुसलमान रंग सातगो पितुगो इजराइल सातगो पितुगो हनै इजराइल नो आ सेंटिमेंट तुबु इजराइल नो बो हानि मुसि खिबना हिनै बो साइतुं आरो हंकाय आं बनो सय मुसलमान दर्दी माने हामजांनाय आबो हायं नुकजायगेता ओ खुमेनि न केताबु अलरेडी तिनिबाय तो 5 दिन नं थांखा थाना 28 तारिख नि उको सिमी जुद्ध नांगमानि तिनि पराय 5 दिन नं थांखा 5 6 दिन दम दे गाय 6 दिन जुद्ध वो ताबसे पर्यन्त आरोनि मिलिटारी हेडक्वार्टर शेष आरोनि नबाल माने नेवी माने जुद्ध जहाज कुड़िया दं बिनि जहाज बिनि जुद्ध जहाज कुड़िटा शेष मियाव भारत महासागर इंडिया सिनको श्रीलंका गानाव तको इरानी जुद्ध जहाज बयां खारि दंफाय माता खारि दंफाय माने किनाफोन यगलिया आबो दुबिरि रका इजराइल काय ताबुरम दे ताई करिका माने जुद्ध जहाज कुड़े तो मैं कुड़तन शेष হয়তো 7 দিন তাই কয়েকটা দংকনা আবো বুদে খালি দংকনা আবো হাবো ইয়গলাক গায় মিলিটারি হেডকোয়ার্টার শেষ যুদ্ধ জাহাজ শেষ কানে বিনি মিসাইল সেন্টার আবো জনো বুমবিং কলাই দङ গায় বিনি পারমাণবিক অস্ত্র স্লামানি জায়গা আবো একদম শেষ গায় 2 নাম্বার গায় তাবু ব অস্ত্র স্লামানি যে মানে পারমাণবিক অস্ত্র স্লামনা আবো হাই টেকনোলজি রক ববর স্লামকায় ইউনিভার্সিটি রগ ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত বুম খেকলা ওয়াইছে না শেষ খাইরকা মানে এক কথায় কোনো মানে ধ্বংস সংথাকা ইরান এক কথায় তাবু জড়াতে একদম ধ্বংসসি তাব শুধু ইয়াকুংবাই হাবই মানে স্থল বাহিনী হিমতা মানে গ্রাউন্ড আর্মি হাবই শুধু আর মিলিটারি হাবনা সিমিছি কিন্তু আনি যে খুব দারুণা आनी दारुना इजराइल एवं आमेरिका बन सैन्य हाबी गेलाक बन हाबी गेलाक बड़ साबना हाबना इनकाय कुर्दिश जाति नि कहे तुम
মুসলমান ন কুর্দিস বরংনি যেও হা আচাই মানে আজ পর্যন্ত বংনি নিজস্ব কোনো দেশ করি বড় তং কাই ইরাকও দङ ইরাকও সবচেয়ে বেশি কাই ইরাকও বন হেডকোয়ার্টার কুর্দিস কটা জাতিটা কে বড় আলাদা সেপারেট স্টেট নাই হ্যাঁ সেপারেট কান্ট্রি মানে স্টেট নাইটা কে তাবু রমদে ইরানও দङ বড় কে তাবু সিরিয়াও দङ তুরস্কও দङ ও কুর্দিস বড় ন ইসরায়েল আমেরিকা বড় তেমনি সশস্ত্র মানে অলরেডি বড় গভর্নমেন্ট চলিছ বড় অস্ত্র পাইন বংনি মানে বন ডিপ স্টেট তা বড় রিকগনাইজ কান্ট্রিয়া আবনো হনো যে রিকগনাইজ কান্ট্রিয়া বনো হনো ডিপ স্টেট হ্যাঁ বড় কিন্তু তাবো ডিপ স্টেট বড় নিজস্ব সরকার চালুই দङ মানে রাষ্ট্রসংঘ হইতে ইউনাইটেড নেশন হইতে রিকগনাইজ এটা বনো হনো ডিপ স্টেট তাবো বড় বংনি সশস্ত্র বড় বেবাক বংনি গভর্নমেন্ট দङ কে বড় রহনাই কে রহरै ইরান নেপাল কে তাবো তাই সুন্নি আরো 10% দङ সুন্নি কত যে খুমিনি বত কসে শিয়া বকে শিয়া তাই সুন্নি নি তাই কেসে মুসলমান দলসা দङ হ্যাঁ বড় 10% বড় আলাদা রাজ্য নাই মানে আলাদা রাষ্ট্র নাই বড় কোনো অধিকারিয়া খুব সাতপিতকে তনু ও সুন্নি মুসলমান দङ ন ओमफ्राय दा कुर्दिस दङ न ओमफ्राय তাই कैसा दङ क আজারিয়া তামজানি একটা জাতি দङ আবরক সাংঘাতিক বড় নাই দङ কা আনজে দারনা আনি এনালাইসিস যেমন যাক মানে ইরান সম্ভবত চারটা কান্ট্রি দङ নাই ইরান তাবুক ইসরায়েল এবং আমেরিকা চার টুকরা খাইনাই চার টুকরা চারটা কান্ট্রি খাইনাই আরো হাইকে বন দুর্বল খাইনাই আবো হাইটা গজম রম দে কুর্দি সাহাই বড় হা সাইমান বংত বড় হা সাইমান বড় হাস মানে কান্ট্রি সিমায়াকো মানে সেপারেট স্টেট সিমায়াকো হ্যাঁ তাবুন বং সুযোগ বড় বই তাই মতে ইয়াকালিয়া ও সুযোগনো বড় মরণ কামর সেপ্লাকসি নাই গজম রম তাবুক তাই গজন উদাহরণ দন এই যে নকো ভিয়েতনাম যুদ্ধ ভিয়েতনাম যুদ্ধ আবাহাই জাতি অনেক দङ তাবুক মানে স্টেটলেস রাষ্ট্রহীন জাতি जोंनो ताबो राष्ट्रहीन जाति खायनो नाय दङ जों दंना जाना रिंया का तिब्रा सरक बो दंना जाना रिंया जों स्टेटलेस दंनाय जों बो माने स्टेटलेस माने राष्ट्रहीन जाति बरक जों अंनाय सालसा जदि चिनु जों दंना जाना रिंया हंकाय आदि गिथाय दङ जों दंना जाना रोंना नांनाय दंना जाना रिंया हंकाय जों बो जाति हायं जाय जेमन जोंनि ভিয়েতনামো মং জাতিनि गाया दङ মগিয়া MONG মং জাতি এই যে মং জাতি বড় ভিয়েতনাম যুদ্ধ বড় আলাদা রাষ্ট্র মানা বাগৈ আমেরিকান পক্ষঙ্গৈ ভিয়েতনাম যুদ্ধ বড় জয়েন খাইকা আমেরিকা রবাই মানে সম্ভবত আনি খুব দারুণা যুদ্ধ শেষ হকাই পাইকে কেন কাইসা जों আলাদা রাষ্ট্র খাইকলাং থাঙানো হাই নেগে বড় 15 লক্ষ বড় আমেরিকা বাই মানে সিলাইরং পাতা সিলাইরমই আমেরিকা পক্ষঙ্গই যুদ্ধ নাঙ্গা শেষ পর্যন্ত আমেরিকা তো ভিয়েতনাম পাইলিয়া চেনি থাকা আমেরিকা তো চেনি থাকা হাঁকাই এই যে মংরক তাকবিয়াং থানায় বড়ক তাবো আমেরিকাবো প্রায় 15 লাখ থাকা আমেরিকা বড়ক ন কাই তাবো মং বিয়াংনি মং হাঁকাই चाइनानि राजानो विद्रोह खाये चाइनानि राजा बाय रोखलाय रजांनाय रक आबो काय मं जाति वो मं रक एकालिन बर चाइनाव दंमानि न चाइनानि ओ राजानि बिरुद्धि खायगता के राजानि बिरुद्धि खायके तो बुप्ति दसा अंग आप काय तो जतो साइबान ब्ले के न राजानि बिरुद्धि विद्रोही खाय नारो ताई आर दंमान हायदा रोखलाय रजागा तो चाइनानि के चाइना रोखलाय रजागा बर फायके ভিয়েতনাম কেম্বোডিয়া के लाओस थाईलैंड और बड़ सीटे पुटा का मेजरिटी ওই যে ভিয়েতনামতা মং জাতি তাবু
আমেরিকা পক্ষে যুদ্ধ রমানি বাগৈ তাবো আমেরিকা উপর 15 লক্ষ মং জাতিনি বিসিঙ্গনো थानाय अलिम्पिक गेम्स बोरै मासा जिमनास्टिक 3टा मेडल माका माने माने गोल्ड मेडल माका मं जाति चिन तिप्रासा हाय चेहरा एकदम चिन तिप्रासा हाय गा आबो हायता बन बागने ताबुक आनि जे खूब दारुना जे इरान ताई कयेक मास परे के रेजाल्ट लंथानाय ताई कयेक मास परे कायनो অন্তত 4 টুকরা অঙ্গই এই অবস্থা নাইতা কে তাবুক তো যতন যে মানে গভর্নমেন্ট হেডকোয়ার্টার তো যতন শেষ তাবু শুধু হাবই ওকনা সিমিসি বনবাগিনো তাবুক এই যে কুর্দিস রগ বড় আলাদা রাষ্ট্র মান থাকছিনাই গায় ওই যে মংরক তো এই ভিয়েতনাম বড় জিডি আমা বাসিতলাই বড় মালিয়া কে তাবু তো বড় জিডি নাই বড় মানাই गाबो हायके माने इरान टुकड़ा टुकड़ा सिनायता उमनो बिनि अहंकारनि कायसा इराननि अहंकारनि रेजाल्ट पतन अंखाता एले अवस्था ओके सर भारत जे इजराइल नो सपोर्ट खाइमानि ओ जे कन्फ्लिक्ट को ओ जे बनि जे मिललायाव जे युद्ध भारतनि सपोर्ट खाइमानि ताम जुक्ति दं नाइदी इंडिया तो ताई कुन उपाय करी कारण ब आमेरिकानि पक्ष मा तंनाय कारण ट्राम्पनि जे थेला आबो इंडिया सरकार इंडियानि पक्ष सारा तंनानि कुन ताई लामा करी कारण अवश्य इनका ट्राम्प এই যে তাবু ইন্ডিয়ানো রমদি 40-50টা আইটেম ওক কৃষি জাতীয় চাপো গেজি রেখা হায় কাইন রগ্ন মানে ওকে ট্যারিফ মানে যে তাম বন শুল্ক ট্যারিফ বক্স মানে ইনক্রিজ কাজে নাই মানে বাড়ি দিয়ে নাই নিসাও হায় কাইন রগ্ন হায় কাই বাড়ি দিয়ে নাই বনবাগে নং চিনি দেশনি মানে নং मा পাইনাই ताम तनो के सोयाबीन सापुट जे ताब सोयाबीन ठीक न दङ सोयाबीन जातीय माने कृषि पण्य कृषि माने एग्रिकालचारेल आपति हाय जिनिसटा गाबो जदि ताबु इंडिया सकायनाय मा पाइनाय इंडिया सरकार सुख बुजिया माने न मकुमन मा पाइनाय जे बसाबो नों आबो मा पाइनाय गाय ताबु आबो जदि अंग थाकाय माने इमप्लिमेन्ट थाका हंकाय इंडिया नि जारा कृषिजीवी रक जारा सोयाबीन चाष खाइने रक चिनर से सोयाबीन को जागिया ताई आबरक अनेक माने बरक माने लस अंगाइता काय 2 नाम्बार काय जिओ पलिटिक्स आबो ताबो तंना थांकाय एक दिक दिया रमदि तामनाय ताबरमदि जेमरमदि पाकिस्तान माने पाकिस्तान ताबु जदि इजराइल मुदि बात जुदनि एकदिन आइगन इजराइल थाङै आरो थाङै माले फैकेब्लासा बरक खूब इंडिया बाय कुपारेट काहाम नंका ताबु अंगमानि तो आंके हामिया निले माइया बाय हामिया नि मक हाई टेक्नोलॉजी कंट्री रक बाय नों मिलिका हंकाय माने जुगाजुग माने बंदुक हाका हंकाय नों किसु ना किसु नों इजराइल नि टेक्नोलॉजी नों मानाय का अमेरिकान टेक्नोलॉजी मानाय आबो किन्तु काहाम न ताबु नों राशिया चाइना राशिया तो एमने से गरीब खाइथांका बिनि एकमात्र थक सिमजे सम्बल थक बो तुदे तुमरु बो फालिया मानो माया खूब को माने रिक्स दं रिक्स माने बिनि जहाज थाङा कगै फैखि मानु बिना जहाज न कस कगजाका आपो हाय अवस्था यूक्रेन कगु आबा अमेरिकान कगरि चनता बिना जहाज आपो हाय अवस्था सरि दं काय एक राशिया लन ताम साइजो खाइ मानायबा कताबो चाइना तो बुफुरु काहाम बुफुरु हामिया कुनु सिउरिया चाइना तो कैन चाइना बाइले नों कोइदा मानुबा बनबागैनो ताबु
아메리카 나요 제노는 차이나 라시아 아양 다북이야 보이 능 시양 두 다북디 아보카의 아메리카니 policy के बोनो बगैनो कहते हैं कैसे उसे ब्रिक्स बोलते हैं जेमरम देताबुक ब्राजील जेमन रम देताबुक राशिया चाइना इंडिया कई ब्रिक्स नहीं कहे तोंगु बड़ पुला परिकल्पना बोंगनी परिकल्पना तामो प्लान तामो डॉलर नो पतन खाइजानी के माने इंडिया नि रां चाइना नि रां आबोने पाइलाइजानी किन्तु আমেরিকা আবো সহজে আগাগলাক এই যে তাবু যে ইরান ইসরায়েল যুদ্ধ আমেরিকা তামি বিনি তাম স্বার্থ তংবারো জিও পলিটিক্স তামা ফাইগাতা আমেরিকানে ওর কোনো স্বার্থ করে বিনি হাজার কিলোমিটার মানে 4-5,000 3,000 মতো বিনি হাজালুসে বিনি দেশ আর ইরান কিচ্ছু খাইবিয়া থাঙ্গি যুদ্ধ নিমেয়া আমেরিকানে বকুন খাইমিয়া কিন্তু ওরা আমেরিকা ওরা যুদ্ধর ফাইমার কারণ তাম্বা এই যে আরব দুনিয়ানি যত থক পাইনা কেন ডলার নি রাং বাই মা পাইও ডলার বাই মা পাইও আবা আগিনো চুক্তি অংজা উপেক আবা আগিনো চুক্তি অংজা আংনো খনা রাজা সকক রেদিন সাইও হ্যাঁ ননাং খনা রাজা সকক রেদি নাই সককও ইমানু তাই খরচা নাং রাজা সঙ্গই নাই মানে বং বিসিংনো ফলাংরে নাইতে আমেরিকা কে বন বাগেন ওই যে রাজা রক আর তো রাজা লাই সুদি আরব রাজা কাতারব রাজা কুয়েটব রাজা দুবাইব রাজা আর কে রাজা মামংসে নি জর্ডন রাজা লেবানন রাজা আর কে রাজা মামংসে যতন রাজা মাংসাল টং আর হ্যাঁ গায় বিনি আনি কখনে হাকাই নি রাজা সকক নাই বন বাগে আমেরিকা আবরকা যতন মানে আমেরিকানি যে আমেরিকা সাবো আবো ন বড়কাই মানি মাতং কা হ্যাঁ নি নং তাম নাংবা নিরপতা নাই তাওয়ানাতি ইরান দানো ন কামান কংনাই আং কংনাই ইরান সবসময় হুমকি দিতা নরক যদি আমেরিকা কা নন ককনাই হাই কানা নরক ন সেগিনা নাই হাই অংনাই আপনি তা আবকা আমেরিকান তা আং নরক ন নিরপতা নাই নরক তাওয়ানাতি বনবাগিনা আমেরিকান স্বার্থ বাগে আমেরিকা ওর ফাই बेखायनो हामबायसा अबो काहाय जों जेता सिया तंमानि दिनै सिनानि सुजुग मानखा बेखायनो हामबाय